Nakadalay ko iba. Ganit ba yan? Yeah, okay, so yeah, sige pala. Pwede mo na ang test kasi mas pinag-usap ang Madina. Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mobisita gyud ko. Hindi man pud ko musugot nga dito makabisita. Okay na. Piti may regalo ka para sa ama? Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Kato lang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa mo diri, ma'am. Wala pa eh. Salamat ha. Salamat. Salamat, ma'am. Alam ni tanan diri mo suporta sa inyo. Ramhanan ato ang kuan. Kita mo yung Ginoo sila wa. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binagay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good, at least they brought this out. It's not only for the Filipino communities or Filipinos, it's the whole world. Imagine. And the exposure, we know everything. Of the reality. What's going on here? Our effort is not because of our love for our... We know we have time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good president. Guys, yung ano, we need to follow, we need to go to the... Yung no jaywalking. Yeah, no jaywalking. Yung i-post ninyo sa social media. We do. Yes. Good We have pala social yun eh. media. lang ang kasagan again sa kanya, dili ko Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. Eskwela kog San Pedro Believe ni tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod yun. Gusto lang niya discipline. Hi Lord. We're happy na God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still. Imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, ano? You're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang yun ang kailangan sa Pilipinas. Disiplina, maura yun na. Ang hindi man yun mag-follow, discipline yun. Iso ka na esplinon, disiplina. Oy. Sama ni capital letter na to para sa yon. Kung madisiplina tanan, in order yun tanan. Grabe yun. Romania, Czech Republic, Italy. Balong talaga yun. Wala ba nito ba? Baka gusto lang. Sa either mag-taxi kayo or merong bus dyan. May bus. Tapos dadaan yan. Ito yung Yung sandal ko. So dito kayo dito. Dito tayo. Pero sa doon. So yung hotel niyo. Meron. Kung saan ka nakatira, may pass yan. Tapos dadaan yan sa mismo. Riders. Dito lang.